नमस्कार पळोवप्यांक. आयज आमचे मदीं एक काणकोणचें वेगळें व्यक्तिमत्व आसा. धडपडी व्यक्तिमत्व म्हणून ताका सगळ्यांक वळखता आनी काणकोणचे आमदार आनी खूब सभापती म्हणटा तुमचे कडेन आयज जबाबदारी आसा. 3 फावटी इलेक्शन हारूनय चवथी फावटी ताणें परत इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें काँग्रेस तिकेटीचेर. 12 वर्सांच्या तपा उपरांत ताणें परत इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें आनी तो काँग्रेसीचो आमदार म्हणून निवडून येयलो. आनी त्या उपरांत आयज म्हणल्यार 11 जुलय 2019 वर्सा ते परत बीजेपीक जॉयन जाले. अशा व्यक्तिमत्वाक आमी समजून घेवया बीजेपी वचपा फाटीं तांचो उद्देश कितें आसलो आनी कित्याक लागून ते बीजेपीक त्या टायमार वयचें पडलें तांकां हें तेजे कडल्यान आमी समजून घेवया. सर, तुमकां आमच्या ह्या चर्चेक तुमकां आमी येवकार दिता. आनीक तुमी पयलीं 12 वर्सां जालीं एक तप जालें जाल्यार इलेक्शनां तुमी नासले, लोकां कडेन लोकसंपर्क तुमगे नासलो. लोकसंपर्क आसलो तुमगेलो, पूण तुमी इलेक्शना पासून किंवा राजकारणा पासून पयस आसले. आनी अशे वेळाचेर तुमी परत इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें, काँग्रेस तिकेटीचेर इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें. मागीर तुमी बीजेपी परत जॉयन जाले. हेच्या पयलीं तुमगेलो इतिहास आसा, हिस्ट्री आसा की तुमी पार्टी सोडून काँग्रेस पार्टी सोडून तुमी बीजेपी जॉयन जाले अशें तुमकां तुमचो इतिहास आसा. अशे वेळाचेर तुमी परत बीजेपी वयचे अशें कित्याक लागून दिसलें? पयले सद्याक तुमकां देव बरें करूं, म्हाका आपयलो म्हणून इंटरव्यू घेवपाक. राजकारण एक्चुअली म्हाजें शॉर्ट टर्माचें, पूण सोशल सर्वीस, सोशल कामां लोकांचे आदार करपाची ही म्हाजी कॉमेर्सान आदिसान आसली. आनी ती इनबॉर्न क्वॉलिटीज ऑफ सोशल खंयच्याय रातचो लोगून हांव उठोन वचपाक हेल्प करपाक दॅट मोटिवेशन दिलें म्हाका. वाय नॉट जॉयन पॉलिटिक्स. आनी जेन्ना पॉलिटिक्सान भितर सरता आसतना तुका ओपोनंट खूब आसता, हो नेवो भुरगो वयर सरता जाल्यार, आनी ते चडशे पॉलिटिकल लिडर तुका दामून दवरूंक सोदता. आनी अशें म्हाका घडलें. आनी घडटा आसतना हें बरें व्हडल्या मनशांनी म्हाका केलो तेन्ना पणजेन की राजकारणांतलो काबार करपाक. पूण जेन्ना तूं लोकांची सोशल सर्वीस करता, लोकांक पावता, लोक तुजे बरोबर रावता. हांव एकटो निवडून येवपाचो जे मनीस म्हाका एकट्याक काबार करूंक सोदताले ते हांवें दोग इजदोर केले, म्हणजे हांवें बायलेकूय हाडली. म्हणजे तांकां फक्त दाखोवपाक की बाबा सोशल सर्वीस लोकांची करून तूं निवडून येवंक शकता म्हणून तुजें कितलोय दबाव हाड. सो नाव वन्स हांव एक पाटी पॉलिटिक्सान भितर सरलो, मागीर तें एम्बिशन आसता MLA जावचें, मिनिस्टर जावपाक. सो ऑल इट इज कोणाच्यान डिनाय करूं जाय तें. सो हय, तुमी जेन्ना पणजेचे तुमी जेन्ना कावन्सिलर आसले, डेप्युटी चेअरपर्सन आसले, ते त्या टायमार सुद्दां तुमचें काम हें लोकांनी पळयलें, काणकोणच्या लोकांनी पळयल्लें. आनी ते काणकोणच्या लोकांनी काम पळयल्ल्यानूच आमचे पैंगीणची म्हणा किंवा लोलयेंच्याच कांय लोकांनी तुका त्या टायमार सायकलीर बसून काणकोणा हाडलो. आनी त्या टायमार तुमी पयले काणकोणा इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें. पूण ह्या फावटी तुमगेलें अशें जालें की तुमी आतां काँग्रेस तिकेटीचेर उबी रावले आनी परत तुमी बीजेपी जॉयन जाले. बीजेपी जॉयन जावपा फाटलो तुमचो उद्देश कितें आसलो काय म्हणटा? सी आमी 17 जाण निवडून येयले. 17 जाण निवडून येयले म्हणटकच आमी समजलें आमी सरकार घडटलो म्हणून आमचो, कित्याक खूब तेंप जालो सरकार नाहल्लो आमचो, कित्याक पारिकर चलयतालो. पूण देरेपेन तो 17 जाण येवन लागून आमचे कडेन सरकार जायना म्हणटकच आमकां बस खंत भोगलो, कित्याक इतले जाण आसतना आमी कितें कारणां कितें कारण? मेजर कारण म्हणजे सेल्फीश इंट्रस्ट आमच्या चीफ मिनिस्टराचे. मेन म्हणल्यार तें की बाबा हांकां जाय हो चीफ मिनिस्टर, तांकां तो जाय, हाका हो असो जाय. वयल्यान हाय कमांड काडटा आनी आपणाक जाय तो म्हणून सांगून काडटा. म्हणजे देर इज नेवर युनिटी. आनी हांव तुका सांगता काँग्रेसीन केन्नाच बाबा इतले बेगीन आनी सक्सेसफूल जावचें ना. 17 जाणांचे मॅन्डेट मेळोनय, लोकांनी मॅन्डेट मेळोन, आमदाराचे मॅन्डेट मेळोन एक CM काडपा खातीर दीस गेल्ल्यान तुका बीजेपी वयची पडलें अशें तुमकां म्हणपाक. येस. म्हणून बीजेपी वचून तुमकां आतां कितें डेव्हलपमेंट जालें करपाक पावले तुमी? खूब खूब. आनी इवन म्हाका अशें दिसता की हांव सॅटिस्फायड. आयज म्हाका 3 वर्स भोगता एज ए MLA म्हणून हिंगाचो, आनी डेप्युटी आमचे स्पिकर 1 वर्स जालें बीजेपीन. म्हाका इतलें सॅटिस्फॅक्शन की म्हाका कडेन इतलीं कामां जाता की
बाबा फोन मारलो सीएमाक रोखडो तो सीएम घेता, मिनिस्टराक फोन मारलो असो घेता. सो इनडायरेक्टली इट शोज दॅट बाबा तुजी कामां जाताय. तुमचे कडेन काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आले वर्कर्स आसले आनी आतां तुमी बीजेपी जॉईन जाले म्हणजे बीजेपीचे वर्कर्स तुमी आतां दोन्ही वर्कर्स ते तुमचे कडेन मेळून मिसळून काम करता काय ते मिक्सअप जाता काय कितें तुमचे कडेन? सी माझे जे मेन कार्यकर्ते आहले इजदोर म्हण आहले ते म्हणजे पार्टी म्हण नाय. आयज लागून म्हाका जायते कार्यकर्ते आहा इजदोर म्हण आहा म्हणजे डिवोटेड वर्कर्स त्या भायर काँग्रेसीचे आसा. त्या काँग्रेसी आतां कितें आमी जेन्ना जॉयन जाता तुमच्या बराबर जॉयन जाता. मेजक्याच भुरगे कोणी उरत की बाबा ना आमकां काँग्रेस जाय उरत. पूण हांव म्हाजे डिवोटेड वर्कर्स आयज पासून इजदोर म्हण आसा. मनोहर पर्रीकर तुमगेली सगळी कामां तुमगेली करतालो, तोय धडाडीचें काम करतालो, तुवें धडाडीन काम करतालो. आनीक इजदोर म्हणटा तुका सदांच तुगेले जेन्ना जितले फायली उरतात त्यो फायली तो तुगेले पास करतालो. तुवें आमकां पयलीं खूब फावट सांगलें आसा आपल्या खंयचेच काम तो दवरना म्हणून. अशें वेळार तोच रिस्पेक्ट आनी तोच आयज तुगेले फायली पास जावपा फाटले तशेंच डेव्हलपमेंटलाची फायल तुगे पास जाता काय कितें? सेम पद्दत सेम. कित्याक सेकंडली कितें जाता हिंगाचो लोक कसो आसा कसो जगता हें सगळें सेंट्रलाक खबर आसा. आनी म्हणटकच चडशे आमचे हिंगा सगळे लोक हिंगा जे आसा काणकोणान तेंचे कोण नाजाल्यार कोण अफिलिएशन मडगांव आसता, पणजी आसता, बरे बरे जाग्यांचेर काम करता. ते लागून मागीर गव्हर्मेंटाचेर इन्फ्लुयन्स हाडटा की बाबा अशें जावंक जाय आमच्या गांवांन म्हणून म्हाजी ती सोंपेपण जाता. आनी म्हाजें सोंपेपण कितें म्हाका सगळें जावपाता तें जाणा म्हाजें काम जायना जाल्यार मातशें हांव कसो असेंब्ली इश्यू काडटा पळयता. सो इनडायरेक्टली म्हाका केन्ना आयज पासून खंयच्याच चीफ मिनिस्टरान जावं खंयच्याच मिनिस्टरान आज पासून ना म्हणून. सर तुम्ही 12 वर्ष घर उरले, एक कॉमन मॅन जाल्ल्यापासून तुम्ही घर उरले. आनीक एक राजकारणी जेन्ना उरता, पॉलिटिशियन जेन्ना उरता तेन्ना 12 वर्ष घरा कडेन रावप कोणाकूय शक्य जायना. आमचे सारके रिपोर्टरान सुद्दां जर तर आमकां पेपरान जाता बातमी बरोवपाची बंद कर तूं म्हणून सांगता जाल्यार आमच्यान तिथे रावपा जायना. पूण 12 वर्ष तुमी कशें करून काडली? म्हाजे ट्रेंड जे आदी आहले काणकोण येवपाचें सॅटर्डे येतालो, सॅटर्डे संडे रावतालो लोकां बरोबर आनी मंडे वयतालो कितें काम आहलें. ती पद्दत हांवें बंद दवरना. म्हणजे लोकां येवन मेळपाचीच. आनी सेकंडली म्हाजो टायम पास चड मरे हॉस्पिटलान. आदी चडशे लोक हांव विजीट करतालोच एवरी डे इन द इवनिंग 4 ते 6 7 वरां लागून सांजेचो हॉस्पिटल वयतालो. आनी तितून म्हाका जायते लोकां हांवें म्हाजी हेल्प केलो काणकोणच्या लोकांक. आनी स्पेशली आमचो काणकोणचो लोक सगळे चडसो पणजे हॉस्पिटलां येताले. पूण तांकां एक बरेंपण दिसतालें. तांकां एक बाबा हुस्को मेळ्ळो आमी आसा हिंगा इजदोर आहा अशें जातालें. पूण अशें करून टायम पास म्हाजो जातालो. म्हाजी फॅमिली आहली म्हाजे बरोबर, कांय टेंशन नासलें. बट म्हाका टायम पासाक प्रॉब्लेम कांय ना. म्हाका चडशे रोस कॅरम खेळपाचो. सो कॅरमूय खेळटालो, तोय टायम पास आहलो म्हाजो. सो इनडायरेक्टली आय वॉज हॅपी. बट म्हाका मात प्लॅनिंग करपाक मात बरें मेळलें. प्लॅनिंग करपाक बाबा हूंय टार्गेट करून हय टायम खूब मेळलो. कित्याक म्हाका डिफीट पडटाली तेजेर स्टडी करपाक भरपूर म्हाका टायम मेळलो. तुम्ही इजदोर म्हणून तुमगेली एक वोट बँक आसा आनी ती वोट बँक खंयच्याच पार्टी कडेन एफिलेटेड नासली, खंयच्याच पार्टी बांदून नासली. ती वोट बँक तुमचे कडेन अजून आसा दिसता? अजून आसा ना जाल्यार म्हाजो तूं फाटल्या 12 वर्सांचो आनी ह्या इलेक्शनाचो तूं ट्रेंड काडत पळय कसो जाता तें वोटींग. तुमी बीजेपी वचपा टायमार तुमी एक हें दवरलें प्रोजेक्शन दवरलें की आपूण काणकोणान बीजेपी भितर आपल्याला अमके कामां जावपाक जाय म्हणून. ती जालेच दिसता तुमकां आतां? हय मेजॉरिटी कामां म्हाजी जी हांवें टार्गेट दवरली जेन्ना बाबा जॉयन जातलो की म्हाजी मेजर कामां. कित्याक हांव जाणा आहलो फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आसा म्हण ताका थोडे वेळ जाय आसतील. पूण हांव डिटर्मीन आहलो की म्हाका हें काम जावंकूच जाय आनी काम जातलें. विदीन दीस 5 years म्हाजें काम जातलें. तेन्ना हांव सांगता तुका. तुमी फायर ब्रिगेडीची एक नवी सेंटर सुरू करया अशें म्हटलें तें काम सद्या खंय पावलें? अजून चालू आसा.
आतां कितें जालां आमच्या प्रोसेस ऑफ नॅशनल हायवे ती जाली आमचे मनोहर पर्रीकर बायपास नॅशनल हायवे जाली पूण ऑफिशियली आजून हें बुलेटीन येवंक ना की बाबा दॅट इज डिक्लेअर्ड एज नॅशनल हायवे म्हणून आमचीच आजून आसा भितरली ही नॅशनल हायवे म्हणून आनी ही जेन्ना नॅशनल हायवे म्हणून आजून आसा थोडी कन्स्ट्रक्शन डेव्हलपमेंट आमकां मातशें प्रॉब्लेम करता बिकॉज ऑफ एनओसी फ्रॉम नॅशनल हायवे सो आतां आमची फायल मूव जाल्या दिल्ली की बाबा ती नॅशनल हायवे डिक्लेअर जावची म्हणून द मोमेंट ती डिक्लेअर जाली मागीर आमचो इंटरनल रोड जालो सो तेन्ना म्हाका बांदपाक बऱ्या पडटलें चड ते करूं ना जातलें आसता सर कितें जाल्लें तुमी जेन्ना काँग्रेसी आसले एक पंचायत सोडून चडांत चड पंचायती तुजे कडेन आसल्यो म्युन्सिपालिटीचे एक 2-4 नगरसेवक सोडले जाल्यार तुमचे कडेन एफिलेटेड आसले अशे वेळाचेर तुमी आतां बीजेपी गेले 1 वर्स कंप्लीट जालें आयज अशे वेळाचेर ते पंच किंवा ते सरपंच ते म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर अजून तुजे बरोबर आसा काय कितें पयलीं सद्याक हांव एक फावटी निवडून येयलो जो प्रिंसिपल आमच्या लेट आमचो चीफ मिनिस्टर बाब पर्रीकर जेन्ना ताणें म्हाका हिंगा काणकोणेन उडयल्लो एक इलेक्शनाक कित्याक हांव तेजेर मातसो एगेन्स्ट केल्लो न्हू हांव दुसऱ्या इलेक्शनाक जिखून येतकच हांव मुद्दम ताका कॅन्टिनान मेळलो आमच्या असेंब्लीच्या म्हणलें बाय कितें रे अशें करून उलोवप एगेन्स्ट म्हाजेर अशें म्हणून इज द इलेक्शन जालें काबार आं वी आर कलिग्स नाव अशें म्हणून ताणें एक म्हाका हिंट मारलो आनी तोच म्हाज्या मनान सदांच हिंट उरता की एक फावटी इलेक्शन जालें आमी सगळे निवडून येयले ते मनीस लोकां पासून वावरूंक जाय कांय भेदभाव दवरनासतना आतां तो एक पंचायत नाली म्युन्सिपालिटी नाली आयज तुमी खबर काडा एकटो तरी बाबा इजरायन बाबा आपूण इजरा फुड्यान गेलो आनी तेणें काम करना म्हणलें तूं आमच्या वांगडा नाहलो ऑलवेज एट एवरीबडी पार्टी लिडरान बी तुका सांगलें काय कितें की त्या जे तुजे बरोबर आतां तूं सगळें काम करूं म्हणटा पंचायतीची सरपंच करूं म्हणटा पंच करूं म्हणटा नगरसेवक करूं म्हणटा पूण तांकां पार्टी तूं कित्याक एंट्री दिना अशें बी तुका पार्टी ऑफिसर्सान बी सांगलें काय कितें आजून विचारूं ना कित्याक एवरी फंक्शन देर म्हाजे बरोबर आसताय सगळे बीजेपी फंक्शन जावं सगळे हाडटा हांगा पूण आजून एंट्री जावंक ना आतां कितें आसा तुमी बीजेपी भितर सरले पयलीं रमेश तडकर बीजेपी आसलो विजय पै भितर बीजेपी आसलो तलवारीक एक तलवार घालपाचें एक म्यान म्हणटा तेका एक म्यानाक 3 तलवार करूंक शकना पूण आतां काणकोणांत तशी परिस्थिती जाल्ली आसा तुमी इजदोर बाब आसा रमेश सर आसा मागीर इजदोर बाब विजय बाब आसा पूण आतां फुडें कशें जावपाचें एक म्याना 3 तलवार जेन्ना उरना पळय तेन्ना फुडें कशें फुडें फ्युचर कशें तिगाय लिडरांचें तुजेंय फ्युचर कशें तेजें फ्युचर कशें आनी तेजें फ्युचर कशें सी म्हाजें एकूच हेतू की हांव नॅक्स्ट इलेक्शन जे फायट करतलो ते बीजेपी पार्टी सिंबलान आनी हें आश्वासन म्हाका आमी 10 जाणांनी घेतलेलें आसा फुडली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता तूं कमळ चिन्हाचेर कॉन्टेस्ट करतलो बीजेपीचे भितरल्यानच तूं हें कॉन्टेस्ट करतलो पण तेय दोगान आसा हांव तेंचे उलोवंक शकना तेंनी जाणे काय आपणाचे प्रयत्न करूंक जाय ते गेल्या फावटी पळय तो सिटींग मिनिस्टर आसलो ताका तिकेट दिवंक ना पूण विजया दिली तेन्ना विजया दिनासतना ताका दिल्ली सो इट इज डिपेंड्स ऑन पार्टी म्हाजें मन क्लियर सांगपाचें पार्टीन भितर तुका एश्युरन्स कितें दिली काय कितें की आपल्याक तुका तिकेट दितली बी म्हणून फुडली इलेक्शनाक 2022ची इलेक्शनाची पळय आमकां सगळ्यांक फ्रिडम दिला सगळे 10 जाणां तुमी जाय ते चूज करा आमी पार्टी तुमकां फोर्स करचे ना की बाबा बॉस रे हेजेर तिकेट बॉस म्हणून इट इज आमचो चॉयस सगळ्यांचो इवन फिलीप नेरी जावं आमचो बाबाशान ताका डिफिकल्टी आसता बिकॉज इट इज डॉमिनेटेड बाय कॅथलिक्स चडशे सो समवेर एडजस्टमेंट आमी उलयन रेडी करून दवरला पूण हांव स्टेटमेंट करना आतां अजून टायम आसा आय वॉन्ट टू डू डेव्हलपमेंट पयलें मागीर स्टेटमेंट करतलो एक तुमगेले चेड्या लागून आनीक तुमी हेका गेल्ल्यान कित्याक बीजेपी जॉयन जाल्ल्यान गिरीश चोडणकर काँग्रेसीचो जो प्रेसिडेंट आसा गिरीश चोडणकर डिस्क्वॉलिफिकेशनाची तुमची केस घातली आसा आनीक गोंयच्या
जे एडिटर आसा न्यूज पेपरांचेर तुमची एडिटोरियल येयली आसा की तुमी डिस्क्वॉलिफाय जाता म्हणून हें तुमकां कितलें खरें दिसता तुमी तुमचे लिगल एडवायजराक कितें विचारलें काय कितें आमी कितें जे स्टेप घेता ते डिस्क्वॉलिफाय जावपाक न्हू आमी सगळे चिंतून कायद्यान बसोवन आमी BJP पार्टीन जॉयन जाता कायदो कितें आमकां बेनिफीट दिता बाबा ह्या कायद्यान तुमी फुटले जाल्यार तुमकां बेनिफीट आहा त्या कायद्या प्रमाणे आफ्टर टेकिंग लिगल एडवायस आमी जॉयन जाता तुमी काँग्रेसीक काम केलां आनी BJPक काम केलां खंयच्या पक्षान तुका सारको न्याय दिलो आसा सामकें तुगेले बरें कामां तूं जें कितें करता काम जें करता ताका बरें तुगेले प्रोत्साहन दिलें तुमकां करेज हें दिलें तुमकां एनकरेजमेंट दिलें See, I cannot deny the fact की बाबा हांवें कितलींच वर्सां काँग्रेसी बरोबर राज केलें रायट फ्रॉम बिगिनींग आनी असो ट्रेंड जाल्लो आहा गोंयांत की मेजॉरिटी ऑफ कॅथलिक्स काँग्रेस म्हणटा मेजॉरिटी नॉन कॅथलीक आमी म्हणटा BJP हें एक ट्रेंड गोंयांत चल्ला फॅक्ट उलोवपाक भिरांत ना दीज आर द फॅक्ट्स म्हणजे थोडे पूण कितें जालां आमी इतलीं वर्सां काँग्रेसीन आसलीं आमी काँग्रेसी बाराबर खूब काम केलें खूब म्हळ्यार खूब काम केलें जशें थोडे म्हणटा आमी पोस्टर लावन लायले म्हणटाले थोडे म्हणटा काय आमी बॅनर घेवन रावतात आमी जें काम केलां तें आमीच जाणा कशें काम केलें तें तेंपार पूण आयज आमकां बाबा ते स्टेटस ना आमचे भुरगे वता पूण न्याय म्हणजे आतां हांव BJPन हार्डली 1 hour सत्ती आहा 1 वर्स सत्ती आहा पूण हिंगा हांवें कितलींच वर्स काडली काँग्रेस पूण BJPन आतां 1 वर्सा भितर आमी एक नेय व्हंकल नेय व्हंकलेक तुका सदांच बरें स्वागत आसता सो हांव नेय व्हंकल म्हणटकच काम बरें जाता रिलेशनशीप बरें आहा सगळ्या बरें आहा पूण पळोवया फाल्यां कितें जाता तें पूण म्हाका होप आहा दीस वील बी माय लास्ट इलेक्शन फुडलें येता पळय तें 2022 येस फॉर BJP आनी पार्टी चेंज करपाक ना फिनिश दीस इज माय स्टेटमेंट सर तुमी जेन्ना BJP जॉइन जाले तेन्ना तुमी एक डिक्लेअर केल्लें की अनएम्प्लॉयमेंट जो काणकोणचो आसा तो सॉल्व करपा खातीर आपल्या BJP वयचें पडलें आनी त्या आपूण BJP जॉइन जाता म्हणून जालें त्या भितर अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व प्रॉब्लेम सॉल्व जालें दिसता तुमकां सी म्हाजे त्या टेन्युअराक 1 year टेन्युअर एंड 2 years बिफोर दॅट खूब भुरग्यांक आमी नोकऱ्यो दिल्यो पूण ज्या पद्दतीन म्हाका एक इंडस्ट्री हाडूंक जाय आसली जायते नेगोशिएशन आमी उलयताले CMा कडेन इंडस्ट्री मिनिस्टरा कडेन लागून आमी जायती भासाभास केली की एक इंडस्ट्री म्हाका दी म्हणून एकूच व्हडलें काय न्हू इंडस्ट्रियल स्टेट विजीट लागून केलें हांवें 3-4 फावटी की तांकां एक बरो जागो दिवं की एक इंडस्ट्री हाडपाक पूण हें सगळें ड्यू टू बॅड कंडिशन्स लॉकडावन हें तें सगळें जायन सगळें पॅरलायज जालां थिंगाच उरलां अदरवायज आय वूड रियली ब्रॉट वन इंडस्ट्री की म्हाका आय मीन CMा उलयन फाटल्या वर्स जायत येयलें उलयन तेजे भायर हांवें पारेकराकूय सांगलें की एक इंडस्ट्री अशी दी की सो एटलिस्ट 500 लोक थिंग काम करतलो त्या 500 आनीक मागीर मल्टिप्लाय जाता न्हू सो लेट अस सी म्हाजें एक हें आहा अदरवायज गव्हर्मेंट जॉब लोक आतां बंद पडला आतां सेल्फ बाबा बिजनेसमॅन सेल्फ एंटरप्रिनरशीप तुका घेतो जाल्यार देर आर लॉट ऑफ फॅसिलिटीज गव्हर्मेंटाचे वीच हांवें त्या दिसा स्टेटमेंट केला आयज लागून हांव स्टेटमेंट करता जरी तर कोणाकूय भुरग्यांक इंट्रस्ट आहा तेमी एक बाबा म्हाका सांगचें कॅम्प करता हाडून दाखयता सगळ्यो स्किम्यो गव्हर्मेंटाचे फायनान्सीस अवेलेबल तुमी ओन तुमच्या पांयाचेर उबो रावता आयज बाबू लोक मिनिस्टर डेप्युटी CM येयल्लो तेणे लागून स्किमी कितल्यो सांगल्यो एग्रिकल्चराच्यो सो इनडायरेक्टली देर इज नॉट दॅट इज नॉट देर इज सर दुसरो तुमकां प्रश्न असो जातलो की काँग्रेसवाली जे आसा पळय दोग जाण काँग्रेसवाली सोडले जाल्यार तुमचेर जे ऑफिस बेरर्स आसा काँग्रेसीचे दोग जाण तुमचेर क्रिटिसिजम करतात पूण खंयच्याच लिडरान खंयच्याच आमदारान तुमचेर केन्नाच क्रिटिसिजम केल्ली काय आमकां पळोवपाक मेळना तुमचे मदीं अजून तशें रिलेशन आसा कितें काँग्रेस आनी BJPच्या दोनी हेंचें अजून रिलेशन तशें उरता काय तुमगेलें सी एज ए MLA म्हूण आमी उलयतात एकमेका कडेन कोणा कडेन उलयना असं म्हणना पूण आमी एक स्कोपूच दिना ताका कितें हें सोलपा आमचें स्कोपूच दिना ZP इलेक्शन जावपाक पावलेंच ना लास्टाक
म्हणून ते त्या टायमार झडपी इलेक्शनाचेर खूब प्रचार केलो तुमी, खूब गेल्ले तुमी तुमची कॅन्डिडेटा खातीर, दोनी कॅन्डिडेटा खातीर तुमी काम करताले. पूण आतां हे झडपी इलेक्शन केन्ना जावपाचें तुमकां दिसता, केन्ना जावंक शकतलें दिसता तुमकां तें? कारण ते कॅन्डिडेट जे आसले ते कॅन्डिडेट म्हणून आतां आसा म्हणटा ते तेमकां ते विसरला दिसपा लागलो. पूण ते ना, आमचो कॅन्डिडेट भोंवता म्हाका, आमचो कॅन्डिडेट आहा तो सद्याक आज पासून वॉट्सॅपाचेर बी आसा आनी भोंवता केन्ना केन्ना सगळ्याक वयता आनी हांव मुद्दम आमच्या फंक्शनाक ताका आपयता यो म्हणून भोंवपाक, एटलिस्ट बाबा यू आर देर दाखोवपाक. काणकोणचे MLA म्हणून तुमी काम करतात. आतां तुमी म्हणटा की सगळे पंचायतीचे पंच मेंबर, सरपंच, म्युन्सिपालिटी कावन्सिलर तुमचे कडेन लागीं आसा अशें तुमी म्हणटा. पूण जे पंचायत एरियेचें काम करपा वता ते पंचांनी सरपंचानी करपा वता, MLA लायनीचें काम करपा ते MLAन करपाचें वता, म्युन्सिपालिटी एरिये काम करपा ते म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर किंवा चॅरपर्सनाक करपा वता. तुमचें काम सोंपें जावपा खातीर ते तुमकां कितें तरी मदत करता काय कितें? हय, लोकांची सेवा करून अशी. येस. आनी हांव तुका सांगता, आयज लागून पळय आतां सांजे 6 वरांचेर हांवें मिटींग दवरल्या गांवडोगरी. ऑल पीपल, मोस्टली ऑल कन्सर्निंग पीपल्स, सोशल वर्क, पंच सरपंच तेंगे घेवन बसपाक. पळय आतां पळय तरी आमचो लॉकडावन आसा पूण सोशल डिस्टन्स दवरून ते कडेन उलोवपाक प्रयत्न करता हांव. सो म्हाका कडेन कितें जाता, हांव तेंचेर मोटिवेट करता तांकां, तुमकां निवडून दिल्यार काम करा, एक धा घरां विजीट करा, एक इलेक्ट्रिक एक दिसाक 10 घरां न्हू 5 घरां बस उलय, तितल्या पुरो जाता. हांव पळय आतां एज ए MLA तूं फाल्यां म्हाका खूंय या पळय, येता हांवें तो पळय. अशें तुमचेर कितें आसा, जेन्ना जेन्ना उदकाचो प्रश्न येता, रस्त्याचे प्रश्न येता, आयज सोशल मिडिया इतले एक्टीव जाल्ले आसा, पेपरवाल्या कडेनच ते येता आनी सोशल मिडियाचेर ते स्वता जावन घालता. अशे वेळार हे खोतीगांवचो पयरचो उदक मेळना, हें मेळना, की सर्विसे तुमी सर्विसेचेक लागून काडलो अशें तुमचेर क्रिटिसिजम जाताले, आरोप जाताले. तेतून कितें म्हणपाचें आसा? हांवें त्या भुरग्याक 3 फावटी कॉल केलो, जेन्ना पोस्ट येयली तेन्ना हांवें कॉल केलो आनी फूल रिंग गेली 3 फावटी, पूण तेणें रिस्पॉन्स दिवंक ना. मागीर हांवें म्हाजें एक पंचायत जाल्लें, मातशें ताका विचार बाबा कोणाक हांवें काडला पळय तो मातशें सांगचें म्हूण. मागीर तेणें पोस्ट रिप्लाय केलो आपणाक, बाबा कांय ना आपूण सोशल काम करपाक. पूण हांवें ताका सांगलें ताका सांग म्हूण, हांव येता उलोवपाक, खंय कितें केलें तें पळय सांग म्हूण, कोणा हांवें काडलो तो. कित्याक आयज पासून हांवें कोणाकूच बाबा रिवेंज एटिट्यूड म्हाका कडेन ना. आतां तुमी इतली चॅलेंजींग कामां जी तुमी केल्ली आसा, तितून चडांत चड केलें चॅलेंजींग काम खंयचें दिसलें? आतां तुवें जितलें डेव्हलपमेंट वर्क केलें त्या भितर सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हॉस्पिटलाचें कार्डियक सेंटर वॅन दिली पळय ती हाडली, कार्डियक युनिटी भितर केलो हे, प्लस ऑल डेव्हलपमेंट इन द हॉस्पिटल केलें, तें एक म्हाका बरें दिसता. कित्याक लोकांक हेल्थ इज इम्पॉर्टंट. सेकंडली सदांच म्हाका कितें जाणा ज्या जाग्यार आजून पासून गव्हर्मेंटान पावूंक ना, काम करूना, इतलीं वर्सां जायन, स्वतंत्र जायन, आतां तूं म्हणटालो कडेन म्हाका म्हणटा तुकाच उदक ना मरे म्हूण न्हावळाचें अशें म्हणटालो. बट देर आर सम प्लेसीस लोकांक आजून लायट ना, आजून रस्ते ना, आजून उदक ना, पूण त्या जाग्यांचेर हांवें कमेंट्स केलें दिवपाक. पेज वालां, पेजूच काळशी पळय थिंगा मुद्दम रस्ते, म्हणजे रस्ते ज्या जाग्यार वचना थिंगा लोक करून दाखयले म्हाका. येस. सो म्हाका कितें जाय म्हणटून ज्यो वस्तू आज पासून लोकांक एन्जॉय करूंक मेळना सरकाराचो, सरकार जायना आमचो इतलें त्यो वस्तू हांव दिवंक सोदता. अशें चॅलेंजींग. आतां सेकेंड म्हाजें चॅलेंजींग म्हणजे उदक. तें उदक एक पावटी पायपलायन टांक्यो रेडी जाल्यो न्हू, आय एम द हॅपियस्ट पर्सन. आनी मागीर तूं बारीक दुसरें काम, पूण मेजर काम म्हणजे कृषी घर. कृषी घर तें काय आयज डेप्युटी CMन डिक्लेअर केलें पळय, मागीर फायल रेडी आहा, तो फोकस आमकां डेट दिवं, सो तें रेडी आहा म्हाका कडेन, कांय प्रॉब्लेम ना. म्हणजे ज्यो वस्तू म्हाका जाय आसल्यो त्यो केल्यो, पूण म्हाका जाय ज्या वस्तूंचेर थिंगा कोणाकून जायना आहलें थिंगा करून दाखोवप. माली दिरवार मुद्दम सांग तुका, कितलीं वर्स जालीं कोणा कडेन लायट दिवंक जायनाताली. दिगंबरा तेन्ना हाडून मागीर हांवें लायट पेटयलें, हांवें करून दिलें. सो अशें करून लोकांक ज्या जाग्यांचेर उजवाड ना त्या लोकांक उजवाड जाय, ज्या जाग्यार उदक ना तें उदक दिवंकूच जाय. आतां न्यू स्कीम येयली त्या प्रमाणे आतां हांवें स्टार्ट वर्कींग.
पूण कितें तें हें बंधन लॉकडावन म्हणून कांयच करूंक दिसना. सीएम सांगता इतर तूं भोंवनाका, तूं तुजी एज म्हणटा, तुजी एज फॅक्टर तुका कित्याक भोंवता काय म्हणटा, घरा कडेन रावन काम कर म्हणटा. घरा कडेन रावन काम जाता? सर आता तुमकां 69 इयर्स, येस 2022 येतपर्यंत 71 जातलो तुमकां. येस अशा वेळाचेर तुमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले? येस मग खंयची तिकीट तुमकां मेळटली सांगा गॅरंटी. 100%. 100% तिकेट इज द रायट. सर तुमी 1 वर्साची कार्यकाळांत काणकोणचो डेव्हलपमेंट जो केल्लो आसा काणकोणच्या लोकांनी पळयलो आसा. आनीक काणकोणचे लोक पळयता आसतना आयज सोशल मिडिया सगळे एक्टीव जाल्ले आसा, सगळे लोक एक्टीव आसा. आनी अशा वेळाचेर तुमी जे बारीक बारीक सुद्दां काम केलें, मोठे मोठे काम केलें तें लोकांक सगळें खबर उरता. अशा वेळाचेर तुमी ही इंटरव्यू आयज आमकां दिली त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं आनी थँक्यू. येस देव बरें करूं.